मर्डर जेहेतु गोड़ दीटा भांगी देइछंती कांध हाथ भांगी देइछंती पेटरे छुरी बुसी पिठी रे छुरी माड़ दाग अछि कान मुंडा को काठ फळिया कि रड रे मारी छंती कान मुंडा फाटिची पेटरे एठी देन उचिरे स्टैपिंग हेची से पदा पिठी रे बाडी छंती पिठी रे बाडी छंती पछ मुंडटा माड़ होईची आर न्यूज ओडिसा को स्वागत करूछि मु निवेदिता आमे बे आसी पहुंची जो कैपिटल हॉस्पिटल रे एठी गोटे सब उद्धार होइथिला जोटा को ताकू एबे पुलिस थाना रे से माने जाई कि मध्य से माने रिपोर्ट दउछन से रिपोर्ट रखु ना एफआईआर दउछन एफआईआर रखु ना ए थाना रो से थाना रो ए थाना बुलुछंती एयरपोर्ट थाना को से जाइथिले सेठी जे कि सेठु भी से तांगु फेरै देथिले एवं से सबटी को उद्धार हेछि आज सकाळ 6टा रे सबटी को उद्धार हेछि आज खाली मोर नथु ना से नै तांकर केते सेमानकर कहबा अर्थ जे से माने पूर्व राति रे से पिला जहार सबटी उद्धार हेछि से पूर्व राति रे जाई भोजी भात करथिले तांकर सांग मानक सहित सांग माने 4 जण सांग थिले एवं सांग मानक सहित से भोजी भात करथिले सकाळु किंतु तांकर सब उद्धार हेछि स्टेशन रो किंतु तांकर भाई कर कहबा कथा कि सबटी तांकर एई भली अवस्था रे मिलिथिला जेमिति कि ताको सेटा एक्सीडेंट हेनी सेटा को मर्डर करा जायछि सेही विषय रे तांको भाई को ठारो किछि बुझी रखिबा कोन हेछि असुविधा को हेछि तांकर सबटी को बळी भाबरे उद्धार हेछि कोन हेछि से विषय रे तांको भाई को ठारो बुझी रखिबा तांकर सांग माने मध्ये आसी जेठी पहुंचंते सेमान ठारो बुझी रखिबा एवं से काहा काहा सहित जाईथिले भोजी करिया पई एवं को अवस्था रे से तांको सबटी मिलिछि से विषय रे बुझी रखिबा जो हापी जो स्वराज्य बेहरा जे मुदा बड़ भाई से मो सान भाई हम मु सकाल 6टा मत फोन कले पिला मु 6:30 भितर जा सांगे सांगे पहुँचला स्पॉट पर देखला बेलू पाखे 2 जण 3 जण थे कहीं नथिले मु देखी से गोटे मुंड टे कम कलानी आखिरी ठीक था पार्टी कली घर जावाई 9:30 रात मुझे घर पड़ा हापी लेट है भाई तुम जाओ मुझे जाऊँ तापर ताको सांग मन डाकी नेइसंती कोन करसंती सेटा मु कहि परिबी आपन को लागु तांकर कही एमिति शत्रु थिले कि तांकर का से झगड़ा हेतिला नहीं तार झगड़ा जाति नहीं सेमिति पिला भी नो माने भोजी भातर जाइसंती भोजी भातर कोन हेछि मिसअंडरस्टैंडिंग हेति मु जानिनी स्पॉट पर तो मु नथिली तांकरी सांग हाथी जा नेइसंती ताको सी जा कर को जगह रे तांकर पलासपल्ली कुकुरसर मंदिर पाखरी ना सांग माने एबे कोन अछंती एडी समस्त के किछ कहि पार नांती कोन हेतिला काली असुविधा रात रे सांग तांकू जो 4 जण जाइतला पचारली से कहला आम ये भोजी होता ये होता आम तो हापी न्यू इयर करला हक पक कला तापर मुझे तुम 4 जण थे एत राति बंद थे तुम कौन कर भाई मुझे जे मु पड़ेली घर भाई मु पड़ेली घर सब 4 जण जाक कई माने कौन से आपन खबर केते मिलला मु सकाळ 6 रे आज्ञा खबर पाए 6 रे ट्रेन लाइन रे अछंती पडिछन भाई तुम आस डाउट कौन पेटरे उचिरे स्टैपिंग हेची से पदा पिठी रे बाडी छंती पिठी रे बाडी छंती पछ मुंडटा माड़ होईची टेलाइन जदी टेलाइन गोड़ बाडी भांगी देछन तार त बाडी नै पूरा ये रे सम्मान करी सुई देछन ओ त लागु छि कि एटा मर्डर हेछि टेल लाइन रे समिति सेम टेल लाइन हेतले गोड़ हाथ कटि जांदा कि कोन हेइ थांदा मु टोटली सी लिंगराज आमर साई आमर थाना हूँ लिंगराज थाना सेटा एयरपोर्ट जाऊँगी बोली सेटा कहले एयरपोर्ट थाना सी कहते एयरपोर्ट थाना को तापर आमर जो रेलवे थाना जो 3-4 घंटा खाली गोड़े सारे से जाऊँ एठिक जाऊँ एफआईआर किए रखुना एफआईआर कोठी रखुना काहे कि रखुना सर कोन कहउछ सी कहते आपण घर हो जो ओल्ड टाउन आपण ओल्ड टाउन थाना लिंगराज थाना दियंत से रेलवे रे पड़ी रेलवे तुम एयरपोर्ट थाना को दियंत रेलवे थाना पुलिस आमर जो जीआरपी थाना जोड़ा सी कहते सी भी केस रखुना हम सर क्या केस दबु तले कहूँ आपण सब आड़े बुलियन हताश हो गलो हम सब पर्यटन पड़ी ताकू नौना एक्शन मोड एक्शन कर कहूँ सांगे सांगे टे भितर पड़े स्पॉटमर्टम हो गला आम जा पुलिस रिपोर्ट आइला आम जा कर आग आसिक से आग जेरा कर आम स्ट्राइक करू सर आम कौन करूँ स्ट्राइक करदेबू कौ थाना नौना आम कौन कर डाउट कर तू सांग मन तार 4 जण थे आम तो जानी आम स्पॉट पर जो 4 जण थे 4 जण ना भी कही सर आउथरे कह रखो 4 जण बादल साहिल नाटा भी टिकी टिकी एमती आउ जने साथी से जगह घर सेटार
ସେଇ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ସେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ସକାଳେ ସେଠି ଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଯାଇପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ପାଇଛନ୍ତି ମୃତ ଶରୀରଟି ପାଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଥିବ ନା ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଥିବ ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି କି ବାଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶବଟିକୁ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଜଷ୍ଟ କଣ କଣ ହେଇଛି ଶରୀରରେ ଆଘାତ? କଟି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଫାଟି ଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା ଟିକେ କଟି ଯାଇଛି ସାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ କଣ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କଣ କଣ ପୋଲିସ ଆଉ ବୁଝିବ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ଦିଆଯାଇଛି କପି ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ଗଲେ ଦେବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି? ନା ଏବେ ଗଲା ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବାକୁ ଗଲେ ନା ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମେ ନାଇଁ ସେ ଆସିଛି 10ଟା ବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ତ 10ଟା ବେଳେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିବୁ ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ ଯଦି ନହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କହୁଛନ୍ତି କରିବୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସିନୁ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କର କଣ ଲାଗିବେ ଭାଇ? ସାଇ ଭାଇ ସାଇ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ସେ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ? ମୁଁ ସବୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ସମୟ ସାର୍? ସମୟ ସେତେବେଳକୁ 9ଟା 9:30 ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଖବର କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? 7ଟାରେ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 9ଟା 9:30 ବେଳେ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବଟିକି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ସବଟିର ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ମର୍ଡର ହେଇଥିବ ମର୍ଡର ହେଇଛି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବେ? ମର୍ଡର ହେଇଛି ଯେହେତୁ ତା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଧ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟରେ ଛୁରୀ ବୁସିଛି ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ ଦାଗ ଅଛି କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ କାଠ ଫାଳିଆ କି ରଡରେ ମାରିଛନ୍ତି କାନ ମୁଣ୍ଡା ଫାଟିଛି ପଛ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ପଛ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଛି ହଁ ଆଉ ସେଠି କୌଣସି ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଗଲେଣି ନା ଯାଇନା? ହଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପିଏସ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କଥା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ କଣ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲେନି? ଫାଷ୍ଟ ରଖିଲେନି 2-3 ଥର ଗାଁ ଦପଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ରଖିଲେ କାହିଁକି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଦିଅ ଆମେ ରଖିବୁନୁ ଲୋକାଲ ଥାନା ଗଲା ଲୋକାଲ ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ଜିଆରପି ପାଖକୁ ଯାଅ ଜିଆରପି ବାଲା ବଡି ରିସିଭ କରିଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଆରପି ବାଲା କେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ କେସ୍? ହଁ କେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଆମ ସାନ ଭାଇ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମେ ସେଇଆ ରଖିଛୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ରୋଡ ବ୍ଲକେଜ କରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୀପ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏକି ଅଜଣା ଶବ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଜଣା ମୋ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଜିଆରପିର ସମସ୍ତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜିଆରପି ଆଜି ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁନୁଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଶବ କାହାର ଏଠି ଝିଅ ପୁଅ କାହାର ଏଠି? ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର ସଙ୍ଗ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟିଏ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଗେଟ୍ ହଁ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଟା ମାନେ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଆଲିଗେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ହେଇଛି କଣ ନ ହେଇଛି ତ ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ହିଁ ମରିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଘୋଷଣା ଦାଗ ରହିଛି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଯାହା ମୁଁ 13 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା କହୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଶବଟି? ଆଜି ସକାଳେ ହଁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସେଇ 7ଟା 7:30ରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସିଲେଣି? ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଆରପିଏଫ ପୋଲିସ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।